ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ହଳଦିଆପଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭୟରେ ଯାତ୍ରୀ ଉତ୍କଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ହଳଦିଆପଦରଠାରେ 5 ଏକର ଜାଗା ବିଶିଷ୍ଟ ହଳଦିଆପଦରଠାରେ 2012 ମସିହାରେ 13,87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା 2016 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ସେଠାକୁ ଗାଡ଼ି ନ ଗଡ଼ିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସହରର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଡୁଡୁମା କଲୋନୀଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ହଳଦିଆପଦରଠାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ସରକାର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର, ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି କି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁନି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବିକିରଣ ହେଉଥିବା ଆଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅଛି ତାର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବସ୍ରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଦିନରେ କିଛି ବସ୍ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ସହ ରାତ୍ରି 8ଟା ପରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ବେଶ୍ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅଟୋ ଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ମନମୁଖୀ ଉଭା ନେଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ମିडिଆ। मोहन सिंगारी पूर्वतन सभापति गंजाम वकिल संघ। सर कौन कहे हलदियापदर बस स्टाण्ड जेहेतु संध्या अंधकार हलदियापदर बस स्टाण्ड घुंचला फल ब्रह्मपुर अंतत अल्प ट्राफिक समस्या समाधान जेहेतु हलदियापदर ठारे बस स्टाण्ड हजार हजार यात्री सेठार उलुचंदी आउ जीवा आसिया कर बहुत गाड़ी भी सेठी आसुची से जेहेतु संध्या होगले कौन प्रकार से आलोकर व्यवस्था नहीं, मिंजी मिंजिया अंधारुआ आलुरे बस स्टैंड टी पूरा अंधारुआ दुसुची। बस स्टैंड रे बिल्कुल आलुओ नहीं, से जनसाधारण और यात्री मैंने बहुत असुविधा पड़ुचंदी। सेठी पूरा अंधारमय होईची एवं गोटे हाईमाक्स लाइट जोटा कि संपूर्ण भाव आलोक दे पारु नहीं आउ अन्यान्य आलोकर व्यवस्था सेठी नहीं। हजार हजार यात्री एवं हजार हजार लोक जीवासिया करिया लोक सेठी बहुत असुविधार सम्मुखीन होउचंदी। सेठी असामाजिक कार्यकलाप भी वृद्धि होउची एवं लोक से बस स्टैंड भितर जीवाकू यात्री माने साधारण लोक डरुचंदी, पूरा निर्भय किए जाई पाउनांदी आ लोक अति भयर से रहउचंदी। प्रदीप बेहरा, आईनजीवी, ब्रह्मपुर। आज्ञा सर कौन कहे हलदियापदर बस स्टाण्ड संध्या पर अंधकार मध्य आज्ञा न कहले भल हम, कारण जो अवस्था जी जाइए से ही जानी। मु मोर गोटे रिलेसन आसते से बेंगलोर जावाई मुझे छाड़िया जाइए से गला से बस स्टैंड भाई लगुनि, गोटे अपंतरा जगह भाया लगुच। से लाइट निहाती जरूरी, खाली भगवान भरोसा एवं आम स्थानीय पुलिस विभाग जो तत्परता वर्तमान स्टाइल चलती से हिसाब से लोकंर सीमित किसी असुविधा एपर्यंत दृष्टिगोचर है। किंतु जदि किसी अघटन घटे से केवल प्रशासन ही दायी रही, कारण से लाइट ना अन्य कौन सुविधा ना और जीवा आसबार भी कौन सुविधा ना। आपड़ जदि जीवे से जगह को अंगे निभेबे। मोर गणमाध्यम जरिया स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री महोदय को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अनुरोध करुच्ची सेठी जेते शीघ्र हम आलोकीकरण व्यवस्था करंतु एवं लोकंकर मिनिमम सुविधा जहाँ गोटे बस स्टैंड दरकार से कले बहुत भल होता।